अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपका खुशामदीद। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और जो इस पर अपना फीडबैक देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। आज बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिस्कस करनी है, सिंध के सैलाब की सूरत हाल डिस्कस करनी है कि वहाँ पे असल कहानी क्या हुई है, और उसके साथ साथ ग्लोबल रिसेशन पे बात करनी है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये नया वर्ड हो, लेकिन मैं बताऊंगी कि किस तरह से अमेरिका यूरोप इससे इफेक्ट हो रहा है और आने वाले दिनों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होंगे, तो आपको उसमें क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की किस तरह से ज़रूरत है। मैं ज़रा इंटीरियर सिंध पे आ जाती हूँ। तो सबसे इस वक्त हैरत की बात यह है और अच्छी बात यह है कि इस वक्त सिंध के लोग जो हैं वो अपना हिसाब मांग रहे हैं। वो हिसाब मांग रहे हैं जो 14 साल की हुक्मरानी का हिसाब मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी से, यानी सिंध के हुक्मरानों से। मैं शुरू करती हूँ आगा सिराज दुरानी साहब से। उनकी एक वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। सिंध जितना डूबा है उससे ज़्यादा उसको डुबाया गया है। उसकी वजह यह है कि कल मेरी एक मुलाकात हुई साहब से, उनका ताल्लुक सिंध से था, और जब सिंध की तबाहकारियों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिंध में आप क्या समझती हैं कि सिंध में जितनी तबाही हुई है उसमें सबसे ज़्यादा हाथ खुद पीपल्स पार्टी का यानी सिंध के हुक्मरानों का है। जब मैंने उनसे वजह पूछी, उन्होंने कहा कि नवाब शाह से सक्कर आज भी 7-7, 8-8 फुट पानी खड़ा है। इसकी वजह यह कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया नहीं गया, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको चौक रखा गया है। और उसके बाद जो नुसरत कैनाल की जगह है जहाँ से ड्रेनेज हो सकती है, ये खड़ा हुआ पानी जो फसलों को तबाह और बर्बाद कर रहा है, जिसने इंसानी बस्तियाँ की बस्तियाँ उजाड़ दी, उसको वो वहाँ से पानी निकाला जा सकता है। लेकिन पानी क्यों नहीं निकल रहा? वहाँ के रेगुलेटर्स जो दरवाजे होते हैं क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि वहाँ पे फरियाल तालपुर साहिबा की ज़मीनें हैं और वो नहीं चाहती कि, और कोई भी नहीं चाहता, और जरदारी साहब के अहकामात हैं कि वो दरवाजे ना खोले जाएं। अगर पानी निकल गया तो फरियाल तालपुर साहिबा की ज़मीनें भी ज़ेरे आब आ जाएंगी, उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी। अभी इत्तलात ये भी हैं कि अवाम ने कुछ गुस्से में आके और खुद से आगे बढ़कर वो कैनाल खोलने की कोशिश की, रेगुलेटर्स खोलने की कोशिश किए, तो वहाँ पर रेंजर्स ने आके उनको बंद करवा दिया कि जरदारी साहब का हुक्म नहीं है। तो ये है सूरत हाल। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जब आप हैलीज में एम्बेसडर्स को ले लेके घूमते हैं और मुल्क की तबाही दिखाएंगे, और जब सिंध में आप 7-7, 8-8 फुट अभी भी पानी खड़ा हुआ दिखाएंगे और इतनी तबाही दिखाएंगे, तो फिर उतनी आपको इमदाद मिलेगी, उतने ही आपको डॉलर्स मिलेंगे। और वो इमदाद और वो डॉलर्स कहाँ जाएंगे, क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? सिंध इज़ नोन फॉर दिस, सिंध गवर्नमेंट इज़ नोन फॉर दिस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ नोन फॉर दिस। तो मुझे इस पर मजीद कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताती चलूँ कि इस इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, इस करप्ट नेग्लिजेंस की वजह से जो नुकसान हुआ है क्रॉप्स की मद में, यानी फसलों की मद में, वो सबसे ज़्यादा सिंध में हुआ है। जो टोटल हुआ है वो 1075 अरब के करीब है, लेकिन जो सिंध में है वो 427 अरब से सिंध में फसलों का नुकसान हुआ है। पंजाब में 196, केपी में 21 अरब, बलूचिस्तान में 83 अरब। तो ये वो नुकसान है। बलूचिस्तान में कितनी तबाही आई है, लेकिन खैर ज़ाहिर है वहाँ पे क्रॉप्स भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही इस वक्त जो क्रॉप्स के हवाले से आई है, जो फसलें तबाह हुई हैं, जो लोग वहाँ पे की बस्तियाँ उजड़ गई, बस्तियाँ लोग जो है वो तबाह बर्बाद हो गए। उसकी वजह एक तो जो मुसीबत आई सो आई, लेकिन उसकी वजह जो है वो सिंध की हुकूमत भी थी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो आगा सिराज दुरानी साहब है, जिनकी अभी मैं आपको वो वीडियो भी दिखाने जा रही हूँ, उन्होंने कुछ दिन पहले जब इन इलाकों का विजिट किया तो उन्होंने आवाम से कहा आपके गुनाहों की सजा है जी। मतलब शर्म नहीं आई उनको ये बात करते हुए, और अपने या किसी के गिरबान में उन्होंने नहीं झांका। अवाम को कह रहे हैं, वो अवाम जो कि बेघर हुई भी है, लुटी पुटी वहाँ पे पड़ी भी है, सैलाब ने उनके घरों को तबाही फैला दी है, पानी ने, बारिशों ने, उनको आप कह रहे हैं जाएं जी तौबा इस्तगफार करें, ये आपके गुनाहों की सजा है। अगर गुनाहों की सजा इस तरह से मिलने लग गई ना, तो मैं कोई इससे बड़ा बोलना नहीं चाहती। तो आज जो है वो ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि एक पार्ट मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये करिश्मा है जी, करिश्मा। आगा सिराज दुरानी साहब जो कल तक अवाम को कसूरवार ठहरा रहे थे और उनको कह रहे थे कि ये आपके गुनाहों की सजा है, आज आगा सिराज दुरानी साहब को रोक के पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, हमारे सवालों का जवाब दो, आप चोर हैं, आप डाकू हैं। तो कल तक आज की हुकूमत जो कल तक अपोजिशन थी और इमरान खान साहब से और उनके जो पीटीआई के लोगों से बड़ी नाला रहती थी कि आप हमें चोर और डाकू कह रहे हैं, आज तो आपकी आवाम चोर और डाकू कह रही है। आपकी आवाम से ज़्यादा, सिंध की आवाम से ज़्यादा आपको कौन जानता होगा
تو یہ وہاں پر صورتحال ہے، یہ سن کی صورتحال ہے، یعنی وہ ڈوب نہیں رہا، اس کو ڈبویا جا رہا ہے۔ پھر ڈیمز کی جو صورتحال ہے وہاں پہ مینٹیننس نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ سکھر بیراج کی جو مینٹیننس نہیں ہے، جو اس کی حالات ہے، جو اس کی صورتحال ہے، اس کو کرپشن کی نظر ہو گیا۔ تربیلا ڈیم کا ہم پڑھ رہے تھے کہ تربیلا ڈیم میں اس وقت جو اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے وہ صرف 57% ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی تباہی آئی ہے، اور ان تباہی کی ذمہ دار ہمارے تمام وہ حکمران ہیں جو پچھلے ادوار میں حکمرانی کرتے رہے اور شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے رہے، روڈز بنا دیں، میٹرو بنا دیں، فلاں چیز صحیح کر دیں، فلاں جگہ کھڑے ہو کے فوٹو شوٹس کرا لیں، اس کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی گئی۔ اس لیے پاکستان کے اس وقت جو 1/3 پاکستان ڈوبا ہے، اس کی بڑی وجہ یہاں کے اپنے حکمران ہیں۔ اس تباہی سے بچا جا سکتا تھا، یا کم سے کم تباہی کا سامنا کیا جا سکتا تھا، لیکن جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی۔ اب میں تھوڑی سی بات کر رہی ہوں گلوبل ریسیشن کی۔ تو گلوبل ریسیشن جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، امریکہ جو کہ جس کو جو ہے وہ اس وقت ورلڈ پاور کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو اس میں جو ہے صورتحال یہ دوسرا کوارٹر ہے ان کا، کنزیکٹیو دوسرا کوارٹر ہے جہاں پہ ریسیشن کے نام پہ، یعنی ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ گروتھ مائنس میں گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جب اس کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ کنٹریکشن ان بزنس سیل اینڈ ارننگز۔ اب کیا ہوگا اگر امریکہ جیسا ملک جو سب سے بڑا کنزیومر ہے، مطلب جو سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، ہمیں آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ جی ہم امریکہ سے دشمنی نہیں لے سکتے، وہاں سے ہماری ٹریڈ ہوتی ہے، ہم یورپ سے دشمنی نہیں لے سکتے، وہاں پہ ہماری ٹریڈ ہوتی ہے۔ یہ ریسیشن وہاں پر آ رہا ہے، کنزیکٹیو سیکنڈ کوارٹر ہے جس میں وہاں پر جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ مائنس میں، یعنی نیگیٹو میں گیا ہے۔ جب وہاں پر ٹریڈ کم ہوگی تو آپ کو اچھی طرح سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر وہاں پر صورتحال کیا ہوگی۔ وہاں پر جاب اپرچونیٹیز کم ہوں گی، وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہوگی، وہاں پہ انفلیشن ہوگی، وہاں سے بزنس جنریٹ نہیں ہوگا۔ بہت سارے پاکستانی شاید واپس آئے، بہت سارے پاکستانی جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم کریں، ٹریڈ کم ہوگی تو ہمارے فورن ریزروز کم ہوں گے۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب اس کا جو افیکٹ ہوگا، جو امپیکٹ ہوگا، وہ ان قریب جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس پہ ہوگا، پاکستان پر ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر فلڈ سے بھی دوچار ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے ضرورت ہے اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی، ہمیں اور آپ کو۔ جو عیاشیاں کرتے ہیں وہ ختم کریں، لوگوں کی مدد پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، اور جتنے کٹس اپنی اس وقت ضروریات زندگی پہ لگا سکتے ہیں وہ لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مزید صورتحال خراب ہو جائے اور پھر ہم روئے سر پکڑ کے کہ ہماری سیونگ ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں فوڈ انسیکیورٹی ہے، قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم اس پہ ضرورت پر زور دیں، اور اس کو ہم اپنی پرائورٹی بنائیں کہ جی جو ہم ٹریول زیادہ کرتے ہیں، ایک وقت میں کوشش کریں سارے کام کر کے آ جائیں۔ ٹماٹر نہیں ڈال رہے تو آپ اس کا دہی کا استعمال کر لیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا ایک لیوش لائف سٹائل ہے، اس کو ابھی سے ہم کٹ لگا لیں تاکہ آنے والے دنوں کی بدحالی سے اور تباہی سے ہم اپنے آپ کو کچھ حد تک سیف رکھ سکیں، اور ایک دم سے جب کٹ لگے گا تو اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا۔ آہستہ آہستہ اپنے جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کو چینج کریں، اور لائف اسٹائل کو اپنی چینج کریں، سادگی اپنائیں۔ ہمارا تو مذہب ہی کہتا ہے سادگی اپنائیں، تو اس میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ نادی مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔